j'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas très dur pour vous. Donc j'ai لكم vidéo جديدة. Alors je tournais tout simplement un vlog ديال شنو كندير في الدار. الصراحة الحاجة الوحيدة اللي كندير من نهار بديت الكونفينمون هادي واحد 10 ايام. Oui, parce que j'avais décidé de me راسي قبل ما يقرروهم انهم يديروه لينا. La seule chose que je fais c'est skincare, prendre des douches, prendre soin de mes cheveux, cuisiner, nettoyer. هادشي اللي درت نهار بدا الكونفينمون اي j'en ai eu marre de voir en fait ma gueule tout le temps صفرا ديما صفرا قلت اليوم جو في اول مره كتشوفني بدا بلا صباغه باسكو جي ميم با انكور eu le temps صبغت فاري المهم اليوم j'ai décidé ندير un tuto make-up pour changer et parce que c'est ce que j'aime faire sur la chaîne ديالي وهادشي علاش اصلا créé هاد la chaîne c'est pour faire du make-up et du coup j'ai décidé d'utiliser la Too Faced Gingerbread Spicy que j'ai pris عند أسماء et qui est super jolie et du coup مازال ما درت لكم بها حتى شي حاجه parce qu'on n'a pas eu le temps et vu que طلع لي راسي في راسي وطلع لي وجهي في صحتي بقوه الصفوريه j'ai décidé de faire هاد le tuto make-up. So إلا بغيتو تشوفوا هاد الميك-اب كي داير كومون سا va se passer بقاو حتى لاخر الفيديو باش نتحول من هادي لهادي. Et pour commencer غادي نبدا بلي sourcils ديالي et je vais utiliser pour changer هاد le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. Donc هذا je l'ai jamais utilisé. On va l'utiliser ensemble. Tu vois هذاك اللي كيجي بيزوتي. Donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. On a hydraté le visage, داكشي كامل والكونتور des yeux داكشي. عجباني ما يمكنش خاصو يتصايب. غنخرجوا من هاد لا كارونتين كنشبهوا لهذا. C'est incroyable. Regardez l'état des sourcils ديالي. Je devais faire un brow lift and Kiza Brows. Mais avec la quarantaine. Et avec اصلا تسدوا لي الحدود parce qu'il y a elle est en France. Ce n'est plus possible. Et du coup حجباني sont dans un état lamentable. البنات qui sont actuellement في الدار dites-moi شنو كديروا باش كتلهيو راسكم. Laissez-moi en commentaire des idées. و laissez-moi aussi des idées de vidéos اللي تبغيو تشوفوهم في القناه ديالي. عرفتوا بهاد لا كارونتين جو مدي الحمد لله او موان كنعرف نصيب شعري راسي كنعرف. ايماجيني كنت كنكون عواله طول الطون على هكذا des centres de beauté. Oh, mais je serais dans un état calme. Déjà je suis dans un état catastrophique tous les jours. Waouh, ça fait longtemps que je suis bon, on est déjà mieux que tout à l'heure je pense. قربتكم un petit peu plus Lia pour voir ce qu'on va faire ensemble. Je vais prendre le concealer ديال Absolute New York. J'aime pas نديرو هنا parce que je trouve que ما كيغطيش بزاف les cernes. Mais par contre j'adore l'appliquer هنايا parce que il cache il unifie parfaitement فوقينيا يعني كيوحد ليا اللون ديال لا بوبيير ديالي وكنقدر نخدم في الفار بوبيير على خاطري. اي دابا غادي نبدا بواحد اللون اللي عجبني بزاف هاد لا باليت واللي هو هاد الاكسترا سبايسي هو اللي غنديرو هنايا في لو كرو. واو شفتوا اللون فريمون لا بيغمونطاسيون حاضره مزيان وغادي نخدمو في لو كرو بوبيير ديالي. ايوا عاودوا ليا كي دايز لكم الكونفينمون ديالكم. بغيت ندوز البلاكار ديالي نقادو صوف كو الا قاديتو باغا نلوح بزاف ديال الحوايج ما بقيتش كنلبسهم باغا ماشي نلوحهم باغا نعطيهم باسكو الحوايج مازالين مزيانين بزاف دونك مازال بغيت نعطيهم لديزاسوسياسيون ولكن دابا مع الكونفينمون ميمكنليش نخرج من الدار وندي الحوايج لاسوسياسيون دونك دوكو ما بغيتش نجبدهم ونخليهم في ميكا ونبقى حاطاهم كنتفرج فيهم وسط الدار هكا غدا جايه عليهم غادي نتعصب. قلت خصني نخليهم في البلاكار حتى يفوت هادشي الكونفينمون عاد نجمعهم ونديهم ليهم. صوف كو ملي كيكون عندك الوقت بحال دابا يمكنلكش تخرج ويمكن لك تخرج ما يكونش عندك الوقت هذا هو المشكل. C'est tout le temps la même chose. Je vais venir et mettre هاد le gingerbread glam هذا مات غنديرو في لا بوبيير ديالي كامله. Il est parfaitement marron, c'est un beau marron صراحه j'aime beaucoup. Mais ما نخليوش هكا c'est un très joli marron. Mais انا
بغيت غير باش نفونسي لا بوبيير ديالي باش لا باز تكون عندي foncé justement. Par la suite, je vais mettre le et je vais venir prendre le Spicy Miami. Donc le Spicy Miami فوق عيني. Et par la suite, je vais prendre le Half Baked. هذا. وغنديرو غير الوسط. C'est très orange. C'est très orange tout ça. Mais c'est le but parce que بغيت un make-up orange. Je vais venir reprendre l'extra spice اللي درت في الاول et retravailler le creux de paupière. ما غادي نستعمل حتى شي باز دو تان باسكو جي با بوزوان الفون دو تان يبقى لاصق لي في وجهي النهار كامل ما غادا فين غادي نمسحو منين نسالي معاكم. اذا ça ne sert pas à grand chose. Et pour le foundation, j'ai eu envie d'utiliser le foundation stick de chez Makeup Revolution, le Ultra HD. J'aime beaucoup هذا. Et la référence c'est Y365. Et j'aime beaucoup صراحه الريزولتا ديالو في وجهي واخا صراحه كيزيد شويه الوجه جو تروف كو كامل كيزيد ليا وجهي شويه مي جيم كامل بوكو هاد الفاونديشن هذا. يعني بالنسبه للاشخاص اللي البشره ديالهم يدمه بحال ديالي غيزيد يدمها لكم مي إلي كوفر و كتحس كامل به شويه فوق البشره ديالك. يعني ماشي سبا فون دو تان اللي خفيف اللي ما كتحسش به في البشره ديالك. هذا فريمون كتحس به في البشره ديالك. بون سي فري كو غادي مع العنق ديالي باسكو هذا اللون ديالي ولكن اون ديري لابسه ان ماسك. اي صراحه شويه صعيب في الخدمه ديالو. يعني الا ما خدمتيهش دغيا كينشف دغيا على البشره اي تو با تخدمو كوم تو فريمون فالوغ ايت رابيد ملي كتخدمو هاد الفون دو تان جو تروف. And then, j'adore la couleur de le fond de teint, le Forever Skin Glow de chez Dior, la référence 4,5N. La couleur dialogue est génie parfaite pour réchauffer mon teint. Ma candidate du contouring, je réchauffe mon teint, mais c'est une couleur parfaite pour réchauffer le teint justement. Je trouve que je suis trop blanche. J'aime pas être trop blanche. ما عرفتش واش كطرى لكم ولا لا ولكن ما كنحملش نشوف راسي بيضه بزاف. كيبان ليا بحال ما شفتنيش الشمس ولا. J'aime pas le bioda bzaf, j'aime bien être un peu bronzée, j'adore le long dialogue. J'aime beaucoup. Par la suite, je vais venir mettre un anti-cerne et ça, je vais vous le dire. Les anti-cernes كاملين طلعوا ليا في صحتي, il y en a plus un que j'aime vraiment. Donc ما عرفتش انا واحد نستعمل الصراحه الله. Je vais mettre le light medium de chez Tarte. Il est bien mais بحال ما بقى عاجبني حتى شي انتي سيرن جو سي با علاش حتى واحد ما بقى كيقنعني. هذا ما كيعجبنيش من ناحيه اللون ديالو جيم با ماشي هو اللون ديالي ومازال ما لقيتش اللون ديالي في هذا الانتي سيرن هذا. اي لي زوطخ ها اللي ولا كينشف ليا بزاف الكونتور دي زيو ها اللي ولا ما كيكاشي لياش اسي لي سيرن كوم جو فو. دونك ولا عندي مشكل كبير في الانتي سيرن. فاصون دابا جالسه في الدار فو مديري بقيتش كنحتاج الانتي سيرن بقيتش كنديرو. Ah, j'aime bien le Tarte. Donc j'ai utilisé la poudre Laura Mercier. Ça serait bien pour cette touche, s'il vous plaît. Voilà. Direct on voit le résultat. Une poudre en général. Mais je la poudre Laura Mercier. Mais regardez, là c'est bien. Là ça brille encore un peu. Et on est d'accord. Je vais prendre un bronzer. Oups, le City Bronzer de chez Maybelline. La teinte Andy, la Deep Cool 300. Ah ouais. Ah mais le maquillage a de la thérapie. On va lancer un challenge à la fin. On va lancer ensemble un challenge. La thérapie du make-up. Make-up Therapy. Le Inglot, le numéro 95. Donc c'est un blush liquide. Je vais en mettre un peu sur ma main. Je crois que c'est les Marseillais. J'adore ce programme. C'est un des programmes qui خليني كنبقى كنسينو في هذا الكونفينمون parce que vraiment كينشطني quand je le regarde. Vraiment. شكون كيساين بحالي مارسيي شكون كيتفرج فيهم. J'adore. Vraiment, في هذا الكونفينمون اللي معوليني عليه. Regardez le blush, il donne vraiment des bonnes mines,
Mais genre, je suis pas maquillée, j'ai juste bonne mine, mais derrière, je blush. Vraiment, j'adore le blush. هذا ديال Inglot, un blush liquide. Et je vais venir fort maintenant mettre un blush poudre. Je suis pas toute la journée comme si j'allais sortir. Et on s'en fout, je suis là toute la journée. Tu es chez toi. Et regarde le maquillage, moi, je vais faire la vidéo. Mais bon, je vais prendre le Yan One numéro 5. Very exciting. I'm very excited. Je vais vous dire un tuto. Et tu vois, il domine. J'en ai trop. Ah, je me suis un peu emballée quand même là. Ouh là là, on dirait une poupée russe. Enchantée. Donc, pour le ras cils inférieur d'Yali, je vais prendre encore de extra spicy. Et je le mets justement le ras de cils inférieur. Et le ras de cils inférieur, mais plus vers le coin interne, je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre le Candy Queen. Et puis le coin interne d'Yali, je vais mettre le Cookie Cutter. Et juste je vais mettre le Vanilla Wafer. Juste باش تبان هاد تحت عيني بان نقي. الفير مع orange, ça peut le faire. Ça peut être beau ça. Je vais mettre du vert. Oui là ما عجبنيش ندير فوق منو ماسكارا كحل ديالي. On perd rien à essayer des choses. On est en confinement. حنايا في الحجر الصحي جالسين غير في الدار. إلا جربتو ما صدقش شنو المشكل؟ ما كاينش ما خرجاش. دونك هذا سي لو سيشيدو en teinte vert. Je l'ai eu le masterclass de Salima Aliani à Paris. Et first time I'm trying it. J'aime bien. Vous en dites quoi en dessous? Moi j'aime bien. Et pour terminer, en rouge à lèvres, je vais mettre le rouge à lèvres Zoeva. Tawa orange. Tawa il vient de chez Asma Accessories Shop et la référence c'est About Turn. Et voilà, j'espère que le tuto Orangey Makeup spécial confinement. Je ne sais plus quoi faire. Un tuto make-up. J'espère que vous faites. Et le challenge ensemble, c'est le make-up thérapie. Il a tout le make-up. N'hésitez pas à me taguer sur mon compte Instagram. Mon compte Instagram, c'est Beauty. Si vous reproduisez le make-up et que la personne qui a le make-up le plus aura un cadeau fin le confinement. Donc n'hésitez pas à participer sur le compte Instagram de Beauty. Et puis participer à je partage les photos. Donc vous serez obligé de repasser sur mon compte Instagram. Mais les comptes Instagram abonnez à la chaîne YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à partager vos photos. La photo اللي عجبتني كتر ou le make-up اللي عجبني كتر غير ربح معايا شي حاجه. Je vous dirai sur Instagram ce que ce sera. Sinon je vous fais d'énormes bisous. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.